Headline sponsored by Nature Pure, 100% natural, 100% healthy. अनिस खान घोटन रे बारिया पुलिस को अरेस्ट करत किना झारग्राम म्यूनिसिपैलिटी प्रचार रे सेटेल लेना किन बीरबाहा हासदा और एक्टर सोहम चक्रवर्ती मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे एनसीपी रेन अगुआ नवाब मालिक ईडी को अरेस्ट कर दिया। देवजा पचामिरेना कोयला खदान बाबूते सीएम ममता बनर्जी मेन जहां को आहासा चलावा कना उनको ओड़ा प्रत्येक चक्री को न्यामा। Headline sponsored by Nature Pure, 100% natural, 100% healthy. जोहार इन खुकुमनी हेम्ब्रम आपे सनाम कुगिन सगुंदारा में ट्राइब टीवी रेना नोआ न्यूज एट 9 खबर आक्टारे निपन्याला तेहिना सामेलाई खबर को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या बजरंग दल रेन कमिया गोट मामला रे दुके सदरा कदा साउते मेना कदा जे ओना मामला रेना तुनखी लगिते कर्नाटक रेन सिरा मंत्री बसवराज बोम्बाई ठेन आरदासे दोहोया उनिया गोट मामला इदी काते तेजस्वी सूर्या नोआ होय मेना कदा जे इस्लामिक मौलवादी कोगे उनी को गोट आकादेया साउते नोआ होय मेना कदा जे मौलवादी संगठन को दो केरला रेया पीएफआई और एसएफआई होते थे गोटा भारत रे को पासनावेदा was a very dedicated karyakarta of the Bajrang Dal. He lived for Hindutva and he died for Hindutva. Growing Islamic fundamentalism in Karnataka has unfortunately taken him victim. This is not the first time that we are witnessing these kind of murders in Karnataka. This is a Kerala model of terror that organizations like PFI, SDPI, Campus Front of India have exported to Karnataka and other parts of the country. I request the Honorable Chief Minister, I have also requested the SP of Shimoga to not only register an FIR under Section 302 of the IPC as murder, but most importantly to register cases under the UAPA Act and consider these as acts of terror. Karnataka has 8 to 10 officers. There is no dedicated agency that monitors the growing Islamic terror radicalization that is happening in Karnataka. Therefore, I request the Honorable Chief Minister to kindly establish and set up an exclusive agency under the State Intelligence Department, manned with the necessary resources, human power, human resources, financial strength, so that there will be an institutional mechanism in Karnataka which will respond and preempt these kind of incidents. तेहें सेताखुनगे इंग्लिश बाजार म्यूनिसिपैलिटी रे 17 नम्बर वार्ड ट्रेन तृणमूल कैंडिडेट शुभमय बसु जितकर लगिते प्रचार केदाय राज्य सभार सांसद मौसमुल আমাদের ওয়ার্ডটা পরিক্রমা করলাম এবং মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করলাম তাদের দোয়া আশীর্বাদ আমরা ওনাদের কাছে আশা করলাম এবং চারিদিকে রেসপন্স খুবই ভালো শুভময় বসু যাকে আমরা খুব ভালোবেসে দুবাইদা বলি উনি ওখানকার সিটি কাউন্সিলর মানুষ ওনাকে খুব ভালোবাসেন বিপদে আপদে উনি সবসময় মানুষের পাশে আছেন এর আগে ওনার ওয়ার্ডে আমি কয়েকবারই গেছি বিভিন্ন প্রোগ্রামে সামাজিক প্রোগ্রামে আমাদের বিভিন্ন রিলিজিয়াস ইভেন্টসে উনি আমাকে ইনভাইট করেছিলেন আমি গেছিলাম তখনও দেখেছিলাম যে মানুষ ওনাকে খুব ভালোবাসেন তাই আমরা তো খুবই আশাবাদী আমরা কনফিডেন্ট ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটি ওল্ড মালদা মিউনিসিপ্যালিটি আমরা জিতবই আর আজকে আমরা মহামিছিলের মাধ্যমে যেভাবে মানুষের সাড়া পেলাম 17 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা খুবই আশাবাদী যে প্রচুর ভোটে 108 गोटंग म्यूनिसिपैलिटी रे बाचनाव हुई लागिदा दारायकान 27 फेब्रुआरी ओना बाबते तेहिन झारग्राम रे मेगा रैली हुएना ताहेगाना को झारग्राम रेन एमएलए बीरबाहा हासदा बीनपुर रेन एमएलए और हनुत पार्से देवनाथ हासदा एमान को पेड़ा लेकाते सेटेल लेनाय
বাংলা সিনেমার ফেমাস অ্যাক্টর আর টিএমসির এমএলএ সোহম চক্রবর্তী। বাচনাও এত হব কেনা ওয়েস্ট বেঙ্গল না পৌরসভা বাচনা মিস সাই ইরেল গোটাং পৌরসভা রে ইলেকশন হইও কেনা আর নোয়া তেই নড়ে মেনা কাদিnya ঝাড়গ্রাম রে জাহাं লেকা বনিয়ালা প্রচার রে কোন কোনা টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস প্রচার রে কোন কোনা 4 নম্বর ওয়ার্ড কোনা কো হেয়া কেনা টিএমসি আর তে সোহম চক্রবর্তী জাহাं এমএলএ মেনা কাদে জাহাं বেঙ্গলি অ্যাক্টর উনি হাই কেনা ওনা প্রচার কে বনিয়ালদা চেলেকা হড়গো কো জোড়ো কেনা গোটা को जाड़ा गाना गोटा सीट के नोआ बचना रे टीएमसी के नोआ पौरसभा रे दखल को ताहे कना नोआ बोर्ड उनको गठन लेदा और उनको विरोध रे मेना कोआ बीजेपी ओना साथे कांग्रेस और सीपीएम हो नोआ मैदान रे वोट मैदान रे को अड़गो कना मेनखान तेहन जहां रैली होयो कना जहां रैली बन जामदा टीएमसी रैली बन जामदा नोआ टीएमसी रैली को बन जामदा आडी लहासे रे मेनिया ताइनम से आयमा हड़ को है कना टीएमसी रन सपोर्ट को उंडो कना तेहन जहां लगा रैली चला कना ओना का बनियाला जहां लगा रैली को चला कना तिलो को उंडो कना ओना सपोर्ट रे ताइनम से कोड़ा हपन को मेना को गोडा से को बनियाला को चलका हड़ को जा रहा कना को ओना साथे तेहन जहां बेंगल एक्टर मनाया है बेंगल एक्टर सोहम चक्रवर्ती उनियो है सेटर कना जहां नित एमएलए मेना कना चंडीपुर कॉन्स्टिट्यूशन को उनियो मेना का दिया झाड़गांव रे ना पौरसभा रे मेना का दिया पौरसभा रे ना जहां गोट 50 चला कना आडी माना रैली उंडो कना टीएमसी रे आयमा सपोर्ट को उंडो कना टीएमसी के बोर्ड रे मेना को नित बनियाला कना सोहम चक्रवर्ती है या कना जहां बेंगली एक्टर कना ओना साथे एमएलए बचना कना ओना साथे संताली फिल्म एक्ट्रेस बीरबाहा मेना का दिया बीरबाहा जहां एमएलए बचना कना झाड़ग्राम केंद्र खन उनियो मेना का दिया ओना साथे बिनपुर रन कन जहां एमएलए मेना का दिया ओना साथे देवनाथ हासदा मेना का दिया जहां नित प्रेसिडेंट कना जिला प्रेसिडेंट कना सनम को बनियाला को जतोगे नोआ रैली रे को उंडो कना आयमा सपोर्ट को उंडो कना टीएमसी रन तेज बनियाला नोआ वोट पचना जहां होयो बागेसाई इयाय माहित रे होयो लगे फेब्रुआरी चांदो ना बागेसाई इयाय माहित रे नोआ बसना होयो आ नोआ ना औरजो जहां उंडो मार्च चांदो ना दोसर माहित रे नोआ औरजो उंडो ना औरजो को बनियाला ओकोया मलन लिखन ओकोया तीने मेना ओना को बनियाला नो वोट प्रचार रहते हैं या कना सोहम चक्रवर्ती ओना सारे मेना करिया बीरबा हासदा और ओना साथे देवनाथ हासदा मेना करिया और उनका आयमा लीडर को हेया कना को তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী হিসেবে এবং সাধারণ বঙ্গবাসী হিসেবে আপনাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আরও একবার জানাই কারণ আপনারা গত 2021-এ নির্বাচনে এই বিজেপি নামক করোনা ভাইরাস থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং এই মাটি থেকেই আপনাদের মাটির মেয়ে আপনাদের ঘরের মেয়ে বীরবাহাদি আমার থেকে অনেক সিনিয়র কিন্তু তাকে আমরা যখনই দেখি আমরা সত্যি শ্রদ্ধা করি এবং ইন্সপায়ার হই প্রত্যেকে তো সুতরাং সেই মানুষটিকে আপনারা আপনাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়েছেন বেছে নিয়েছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং বীরবাহাদি যেটা বললেন উনি যেটাই বলেন উনি সেটাই করেন এবং সেটা শুধুমাত্র বীরবাহাদি বলে নয় আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে রয়েছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে রয়েছি আমরা সেটাই চেষ্টা করি প্রত্যেকটা মুহূর্তে কারণ আমাদের নেত্রী আজ অব্দি প্রায় 67খানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে এসেছেন আপনাদের জন্য যা শুধুমাত্র উন্নয়ন বাংলায় নয় ভারতবর্ষে নয় গোটা পৃথিবীর বুকে पौरसभा ना बचना होयो कना जतो कोते गे इरल गोलांग सीट रे बचना होयो कना नित जहां बोर्ड में ना ओना बोर्ड रे टीएमसी के दखल रे मेना को मेनखान नितो टीएमसी के दापन नेलाबो कना नित नेलाना ओखया मलन लिखन रे चेन मेना ओना हबो नेला जहां लगा बो नेलदा जतो कोते नित मित साई इरल गोटांग पौरसभा रे बचना होयो कना वेस्ट बेंगल रे ना और नित इन झाड़गांव रे मेना का दिया झाड़गांव खन पारिया सीट रे पारिया एसटी कैंडिडेट के तिंगो कना मित टीएमसी को तिंगो कना फर्स्ट पहिलो नंबर वार्ड खन सेपाली किसको और 3 नंबर वार्ड खन तिंगो कना सुखी सोरेन अनित नो प्रचार रे बनियालदा आडी माराम प्रचार होयो कना टीएमसी वा नो जहां झाड़गाम बाजार ना ताला रे बनिया जामदा जहां लगा प्रचार होयो कना बीरबा हासदा बनिया जामा कना नित भाषण एमदा 19 सोहम चक्रवर्ती मेना का दिया सोहम चक्रवर्ती मेना का ओना साथे देवनाथ हासदा मेना का दिया जहां टीएमसी रेन एमएलए कना ओना साथे उनी जहां प्रेसिडेंट कना उनी मेना का दिया आयमा उनका जहां झाड़गाम होनोतेन आयमा लीडर को है सेटर कना नोरे आलेसला मेना का दिया नित सोहम चक्रवर्ती जहां बेंगली फिल्म एक्टर कना उनी वन लगा उनी से के जोड़ा नित जहां एमएलए है या कना सोहम चक्रवर्ती नोरे उनी से का इंगलवार रे जला उन आडी मारा रैली है या कना उनी के लिया सर এখানে আপনি র‍্যালিতে এসেছেন আপনাকে কেমন লাগছে ঝাড়গ্রামে এই নিয়ে আমার অনেকবার আসা হয়েছে কারণ লাগলো তাদের দায়িত্বে আমাকে পাঠানো হয়েছিল যুবশক্তি যখন চলছিল
এবং আজকে এই যে পৌরসভা নির্বাচনের কেন্দ্রে যে কারণে আমরা এসেছি এখানে, এবং আজকে যে আপনারা দেখলেন যে জনজোয়ার, ওদিকে মানুষ উচ্ছ্বসিত, তারা আপ্লুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নে, তারই আজকে সারা তারই বহিঃপ্রকাশ আজকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। স্যার এখানে টোটাল 18টা ওয়ার্ড আছে, আপনার কি মনে হচ্ছে 18টা ওয়ার্ডে টিএমসি দখল করতে পারবে? অবশ্যই আজকে দেখুন না, এই যে মানুষ যে রয়েছে, ঠিক আছে, এই মানুষরা যদি প্রত্যেকেই তো ভোটটা দেবে, আজকে ভোট দেওয়ার জন্য তারা এখানে রয়েছেন, দাঁড়িয়েছেন, এবং তারা প্রত্যেকে আপ্লুত, গর্বিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্য। তো সুতরাং যে রাজ্যের অভিভাবিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা তার সৈনিক হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা পৌঁছচ্ছি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখানে সমস্ত রকম পৌরসভা নির্বাচনগুলো রয়েছে। আজকে ঝাড়গ্রামে এসেছি, তো সেখানেও মানুষের এত উচ্ছ্বাস, এ থেকে তো স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। স্যার আপনার কি লাগছে টোটাল এখানে স্যার 108টা স্যার পৌরসভা আছে, টোটাল 108টা পৌরসভার মধ্যে কতটা টিএমসি জিততে পারে? টোটাল স্যার 108টা পৌরসভা আছে, বিরোধী শূন্য থাকবে, বিরোধী শূন্য। ᱧᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱳᱦᱚᱢ চক্রবর্তী ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ 108টি পৌরসভা মধ্যে 108টি পৌরসভা মধ্যে ঝত গোটাং রেকᱚ টিএমসি ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱥᱳᱦᱚᱢ ᱪᱚক্ᱨᱚᱵᱚর্তী। টিএমসি প্রচারক হয়ে এখানে 100 গোটাং পৌরসভা রে বাছনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওয়েস্ট বেঙ্গল রে 100 গোটাং রে। আর তেহেᱧ ᱤᱧ ঝাড়গ্রাম রে মেনা ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ, ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱥᱳᱦᱚᱢ চক্রবর্তী ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱨᱵᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ঝাড়গ্রাম ᱨᱮᱱ এমএলএ উনি হᱚᱸ মেনা ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, দেবনাথ হাঁসদা মেনা ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ টিএমসি ᱨᱮᱱ ᱮᱢএলএ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ প্রেসিডেন্ট ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ। 27 তারিখ ফেব্রুয়ারি চাঁদো ᱨᱮᱱᱟᱜ 27 তারিখ বাছনা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱪ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱩᱰᱩᱠᱟ। ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱨᱡᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ। ᱠᱮᱢᱮᱨᱟᱢᱮᱱ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟ, ᱠᱟᱱᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি। Nyela bola asena khobor ko menkhan nito okto ikana hudin macha jiro hataw rana.